Sini media friends rock, sini ur jaga phai sok phai ma bagai, angke tini sini ur jaga go sini Tilamura am cayo solo mandai Pulinpurni area, South Hodrai BC ni andaro tabok khobjak, jeng ur jaga sini o koglam pandao tini phai sok phai sini MDC sir Ganesh sini mandai Pulinpurni khoroksa observer, angke te sini Chandrodoi sar phai sok phai jak, te bad baki ani dol rok baya rok joto tongbayo khoroksa ke tibu mung salia. Tini ni jeng tak no press media nungmani kok hai. Je miapro sini manoniyo mukhyamantri ni tui kaisa jonosabha wngkha sini ar jaga je sajak je Mandai Pulinpur area ni je sini Tripura mothani ar jaga cylinder rimani phia kintu borokni bumung mention khaijakliya je borok koyak jona cylinder rimani asuk family asuk butar hini kaisa selek khanaga kintu jeng je naimani je nukmani sini o amchai area bisingo khobjak ma sapan jeng nukya cylinder rinai ingkhai jeng abo borok biang tui nahari borok abo haike saka abo sini wansung mungo phaiya tar mane jeng abono jeng fake no hinsinai je borokni kaisa jonosabha wngkha wngui mano no problem kuno aro jaga issue kurui thia sini Tripura mothani ar jaga thangui join khaika abono jeng condemn khayo eba jeng abo sotia abo haike jeng saklaijao wngkhai abo ani kok asungno ang urni as a block president wngui sarno jeng tini observer no jeng report mani ingkha tabok jeng sarni khukti no jeng aboni gokhambo kanang bisi sar tini tamni bagui oro phaika sagari Lena hambai ang khoroksa joton policy liya joton sini laija main khaye Mia Mandai Pulinpur ni under hatai kotor aro Khumpui Academy o jaga kaisa Mia BJP ni tabuk je kaisa joining program hini khanawoi aro joining program phaika Tripura ni CM Dr. Manik Saha tai BJP ni Sabhapati Rajiv Bhattacharya tai chini Mantri Vikas Debrama tai ora tai kisa Janajati Morcha ni chini Bipin Debrama borok no phai ko ekjana nukha sungje nong press ni bisingte nukmani media rok bisingte nukmani angkhe belakhe abo tamani chare lasima haing jago oro je joining program humani অনুমান বরক যে সাকা 181 বুতার ফ্যামিলি 181 ফ্যামিলি 495 বুটা আর জয়নিং খাইকা মানে ও যে খুমপুই মাটো সব বড় কোন মতে সাগিয়া তাই সে দুলই সিকন ছাকে নাহার যাক আবো অর্ধেক মানে খুব জোরে 300 200 250 হইতে 300 আবন বেশি বড় লাইয়া ওকে যদি জয়নিং প্রোগ্রাম যদি 500 যদি মি তংখাঙ্কে आ borok o je oro je chini Manik Saha no pona hande Rajiv Bhattacharya Bipin hande borok joto se joining re maklayo tai borok borok ni phaire phaini ba borok bo joining re khata BJP o haichible obon bage ang san muchung mane ang abon bage sawo khobodar নকল হইতে সাবধান হনে আগে বসাও নকল হইতে সাবধান হিমত যদি তংখাঙ্কে নং যদি নি আসক না জনজাতি মোর্চা হেকে বিজেপি যদি আসে না শক্তিনি তংখাঙ্কাই ইলেকশন খালি ফোন কমলে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খালি ফোন কমলে খোদা খালাইরে গিয়া অবনে বাগে আং সাবো বারবার আং বকতেছ অবাই নকল খালাই সালবসে খাইমান নাই আং খনা কর চারটা কনস্টিটিউশন বরক তো বই ও জায়গা अब बरक ना बरक सिनेना तो जॉइनिंग खायो लोकल ने खरक सा फुनुक दे और लोकल ने खरक सा फुनुक दे लोकल ने खरक सा पन करे जों खबर ना बखबले तीन और फाय आं नायफि माने खबर ना बखया लोकल खरक सा पन करे जारा बीजेपी खाइ तंनाय रक बरक सुरचे चाजें नै थांगिया बरने तो मंगा yang mongya बखार ने ता मंगन बेबां थुम मानदा yang तागार दल रं थुमै चिकन जो मम तमने सकना साइट कन्स्टिट्यूशन जे बरक से सक बीजेपी वा ताइ बाकी करे
अमन बागै आं साननाय माने अमहाय नकल खाइ मामां मालिसनानो चिकन प्रग्राम रको मुख्यमंत्री है के त्रिपुरानि खाइसा आसो कतरमा पार्टी बीजेपी पार्टी नि बंनि सभापति फाइ खालामसे उसो वाना मा सिंसा अमहाय केलाय कुनो दिना त्रिपुरा सरकार बखा गलिरि मानिया जों नायबानो ताबक वचिनि बुबागाराना हामजाक दङ बुबागारानि बिसिंखै त्रिपुरा मथाव खालायनो बागै केबो फाइ निङा जों चिकन बररक न आरो जतन सामलगै दंमोन कुनो मुंसानाया खोनाका आरो चिनि बररक न कासु ब जागा खरक चाब कासु जामा करे कुनो बर केबो खालसिमन कासु मा बकरै बाहाय गासो के नकल खाइ छाइ दङ खबा अब फल्स कक सामान आबन बागै नां साजिया बनि बागै जों अमहाय फेक जॉइनिंग न आकाय ख्याबो ताबो हननाय बर पाल्टा खायुका हाय खायुका हननाय आकाय ख्या ओंयानो ओंगो हनि सागन न मा साता नों कुनो दोष करै अननाय खामे करै कुनो करै जों हामे बारि तंगा बबो अबसि मा साने जॉइनिंग प्रोग्राम करै बा मा सानाय त जों तां सायांनाय बा अबनि बागै आं सामने अमहाय जुदि थकगै नकल खलायै माने जॉइनिंग खायका उरब खायका बखा सबायनो नायमान सेब्ला आं तिनी नरक मीडिया नि बिसिनि कना खबरदार चिनि त्रिपुरा सारक केबो बखा बाया ताबक बबागारा नासिगै जों जता आंचलिक चिनि त्रिपुरा मथा खायदों जतन त्रिपुरा मथा होन तंनाय खरक सब बुतबे आं साधारण तर बिसिं हाबि खोसनाय करै केबो करै थांगिया साइजे मैया एकमात्र आरो तामु प्रचार खायका आं खोना माने अनिमेश दाखि फाइनाय चिनि जे त्रिपुरा मथा चिनि मन्त्री बरं मोनां चिनि सार अनिमेश ब फाइनाय हिनैसे प्रचार खाइजे अब हाय खलायपो फेबा हायपन बरक फाया अनिमेश सार आरो बीजेपी पार्टी फाय आरो जॉइनिंग प्रोग्राम दाय तम हिङा ब बीजेपी देखाय अब हाकि नकल कक सार त अबन बागैनि साबो अमहाय नकल न बन्द खाइदे बनि बागै आरो खरचा खरनै जारा रुथाय गोनां हाके जाना जे ओ त्रिपुरा मथाव थकगै कलांनाय अब हाय बरक बीजेपी थांले तंथाय जाकरे अब बरक सिमस थां बाकि केबो थांगिया जे तिकिलिया दफाने हामकनाय नायमिया बन दोष खायनाय बन हामिया सानाय बन हामिया जातीय माने बे किरं तंनाय ब हाय बरकनो बीजेपी थां बाकि केबो थांगिया महाराष्ट्रनि पार्टी ताबक ब महाराष्ट्र नासै सारा त्रिपुरा बरक ताबो तंग बरकनो बिसिनि तंनाय जों जागाव केबो जॉइनिंग खाया हाथाय कतने बरक असक अबुस करे बेबा काहाम ताबक बर खरक सपन लरिया अरन जे प्रोग्राम जेते जॉइनिंग प्रोग्राम खाबा एकदम फॉल्स और जगह कुनो जॉइनिंग प्रोग्राम करे बुइनाय बरन तो खरच बीजेपी खलाइने र 10 बार 15 बार जॉइनिंग मा खायो अब बुमतै पातां सैमिया अब बरक लासिमै सिसा बले आंगर खनाका बरन सामाने बरक फाइ क्यांके न अरन जार जे बीजेपी खाइदों ना बरन बनाय दि खाना माने बरक फाइ क्यांके न मिटिंग बरन जॉइनिंग मा खाइदों कय बार जॉइनिंग न भन अरन बीजेपी पन्त कगियाबले खनाका कय बार बरक वाइस जॉइनिंग खतै कय बार जॉइनिंग न बरक कगिया ताम खाइका और साइमन गां किसु संकक बरन ओ काट बीपीएल खाइनानि ओ काट दनानि बागै ओ माके बरक नि काट मै फन तंग ओ बरक फाया माया फन तंथ फाइलियाबले अबन बागन छवा आं जत त्रिपुरा सरक न जत त्रिपुरा सर अबन कयो महाराष्ट्र आसे महाराष्ट्र जे वान सुमन साइ तमं बिनि बिसिंतनि जों त्रिपुरा सर सलिचन मानाय थांजाकनाय आबन सर तै कुनो वान जाकनाय करे महाराष्ट्र न टारगेट खाय महाराष्ट्र वान जों मासननाय उसकना चिनि जे अमहाय 2 नम्बर खलाय जे अमहाय के बखा सबाय नेमेर न त्रिपुरा सर तै एलात मा तंनाय जों जागा बखा बाय मा तंनाय हामबाय।